أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من الله. الصلاة خير من الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربكم ثوابا وخير أملا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah. Luruskeun rapatkeun sapna anu kosong dipayun supados dieuseula. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فهينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي يا رب أنت مولانا. سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده دائما قائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر 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 أكبر الله 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 أكبر الله
الله وكثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت ذكر تقربا إلى الله أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وكريمنا ودخرنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين وذاكرين حمدا دائمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقضي الحاجات اللهم إنا نسألك في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتميم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا رب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh anu kusim kuring dipi hormat, mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala dina enjing ieu masih tiasa berkumpul bersama-sama sok sanaos dina kaayaan nuju jiga kieu gitunya, artina wabah belum bisa ditentukan berhentinya kapan, tapi tetap urang sadayana terus berjuang dina raraga menegakkan atau menunaikan kewajiban urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata urang sadayana dituntut ku Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun urang sadaya kudu mempertahankan keimanan, memperkuat ketakwaan, kemudian menjalankan setiap kewajiban sampai kapanpun, termasuk walaupun dina saat ia urang sadayana telah memasuki zaman akhir atau akhir zaman, sanajan urang sadayana dina saat ia tos lebet ke akhir zaman yang penuh dengan fitnah, tetapi tetap saja urang sadayana kudu terus bertahan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya urang sadayana disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala tina berbagai fitnah. Salah satu fitnah yang terjadi adalah media sosial, bahwa media sosial itu penduduknya bisa 3 kali lipat atau 4 kali lipat dibandingkan dengan penduduk dunia aslinya. Kemudian apapun bisa masuk di situ, sekalipun penjelasan yang tidak benar, berita bohong dan sebagainya bisa masuk di media sosial itu. Barijeng rek saha anu bisa menahan supaya berita itu tidak pernah sampai kepada kita, itu moal aya. Salah satu contohnya ada penjelasan salah satu ayat Al-Quran yang ayat itu sering sekali dipakai untuk memerintahkan atau menyemangati orang-orang supaya rajin dalam mencari ilmu agama. Kalimatna fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah oleh kalian kepada yang tahu kalau kalian tidak tahu. Nah, tetapi belakangan kemudian ada ulama, dan itu ulama besarnya, profesor, doktor, kemudian melontarkan atau menjelaskan ayat itu. Siapapun ustadz kiai yang memakai ayat itu untuk menyemangati orang-orang ke pengajian itu salah, katanya seperti itu. Itu dalam Quran itu silahkan tanyakan kepada Yahudi dan Nasrani. Ayat itu kemudian dipakai dalil Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam harus terbuka dengan siapapun. Nah, awas punten. Jadi di media sosial itu penjelasannya seperti itu. Itu salah ahlu dzikri itu silahkan buka dalam tafsir. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu sadayana simkuring klarifikasi bahwa bila
mengartikan atau menafsirkan sebuah ayat sesungguhnya harus utuh berikut asbabun nuzulna. Jadi ayat eta sebetulnya awalnya kalimatnya kieu, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah eta awalna kitu anu hartosna kieu, wa ma arsalna min qablika illa rijalan, aku tidak pernah mengutus seorang rasul pun sebelum kamu wahai Muhammad kecuali para lelaki nuhi ilaihim yang aku beri wahyu kepada mereka. Nah tetapi sebelum ayat turun biasanya ada yang disebut asbabun nuzul, ada sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Quran itu, yang asbabun nuzul itu pasti menjadi kasus kejadian yang wajib harus masuk kepada ayat tersebut. Nah maka dulu orang-orang kafir pada saat menanggapi Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul di kota Mekah, orang-orang kafir ya nucan asup Islam kemudian nyinyir, aneh cenah pangeran Muhammad bet ngutus rasul teh ti jelema padahal masa leuwih pantas lamun rasul dari seorang malaikat katanya. Itu kata orang-orang kafir. Nah maka turunlah ayat ini yang tadi, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Wahai Muhammad, aku tak pernah mengutus sebelum kamu seorang rasul pun kecuali dari para lelaki yang aku beri nikmat kepada, beri wahyu kepada para lelaki itu. Maka pas'alu ahla dzikri. Nah kalimat pas'alu itu silahkan kalian tanyakan. Jadi yang masuk kepada kalimat pas'alu yang paling pertama kali adalah orang-orang kafir yang nyinyir dan ragu terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas'alu, tanyakan oleh kalian wahai orang-orang kafir Mekah, kepada siapa? Ahla dzikri, kepada ahli dzikir. Yang dimaksud oleh ulama ahli tafsir adalah ulama'u bit Taurati wal Injil, yaitu orang-orang yang mengerti kepada kitab Taurat dan Injil. Nah itu yang dimaksud oleh terjemah adalah tanyakan kepada Yahudi dan Nasrani. Jadi kalimat tanyakan kepada Yahudi dan Nasrani itu adalah kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang kafir Mekah yang nyinyir terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di situ ada perintah untuk menanyakan kepada Yahudi dan Nasrani? Karena orang-orang kafir Mekah percaya bahwa Yahudi dan Nasrani adalah punya pengetahuan tentang umat-umat zaman dulu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun emang mengutus para nabi dan rasul di zaman dahulu. Ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ishak, Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Itu adalah nabi-nabi di zaman dulu, di mana kalau mereka orang-orang kafir Mekah, orang-orang kafir Quraisy menanyakan kepada Yahudi dan Nasrani tentang bagaimana dulu pernah enggak ada nabi dari seorang malaikat, maka mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani pasti akan menjawab tidak pernah ada. Dulu juga nabi dan rasul Allah itu selalu dari para lelaki yang oleh Allah diberikan wahyu kepada mereka. Jadi gitu. Nah lalu kemudian lamun tema ayeuna ada ustadz mengambil penggalan ayat itu kemudian dimasukkan seluruh umat Islam di dalamnya, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, itu juga benar, bisa saja tanyakan oleh kalian kepada ahli dzikir. Tetapi kalau dimaksud pas'alunya itu perintah kepada orang Islam, maka ahlu dzikrinya adalah dimaksud para ulama yang mengikuti kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat-sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, kemudian para ulama-ulama usholihin yang mengamalkan terhadap ilmunya.
maka itu juga benar. Tetapi jangan kemudian hanya dipakai dalil untuk menyuruh orang-orang muslim untuk bertanya tentang pengetahuan yang belum mereka ketahui. Tetapi soal suratus sabab tadi, kasus yang terjadi yang menjadi sebab turunnya ayat itu tidak dimasukkan ke situ. Nah, kumbari sakitu Bapak Ibu sadaya nu kusim kuring dipehormat, ternyata Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada nabi sebelumnya ada kesamaannya. Salah satunya bahwa Rasulullah Muhammad SAW punya sahabat yang begitu rajin bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, fama suhupu Ibrahim, ya Rasulullah, fama suhupu Musa. Pertanyaan itu selalu dilontarkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang ada atau bagaimanakah isi suhuf Ibrahim? Apa yang ada di dalam suhuf Ibrahim itu? Ya Rasulullah, apa yang ada di dalam suhufnya Musa, di dalam kitab Taurat dulu? Aku ingin tahu, kata kata Abu Dzar Al-Ghifari kepada Rasulullah SAW. Dan kata Rasulullah, oleh Rasulullah dijawab oke, gitu ya, bahwa salah satu yang ada dalam kitab Taurat dulu adalah ada ungkapan seperti dan isinya memang pesan-pesan syarat makna, kata Rasulullah. Wafit Taurat, yabna Adam, la tahofanna bisultanin madama sultani bakian wasultani bakin layan fadu abada. Kata Rasulullah, wahai Abu Dzar, ini salah satu isi kandungan dalam Taurat zaman dulu. Wahai manusia, kalian tidak boleh takut dengan sebuah kekuasaan. Sebagaimana kezuliman yang dilakukan oleh seorang penguasa di dalam negerinya, maka kalian gak boleh takut untuk melawan. Lawan saja. Madama sultani bakian, kata Allah dalam kitab Taurat, selama kekuasaanku itu tetap ada. Dan ingatlah, wasultani layan fadu abada, dan kekuasaanku tidak akan pernah habis selama-lamanya. Nah, maka ini salah satu isi dari kitab Taurat yang kemudian mengingatkan kepada kita semua bagaimana kalau di satu negeri seperti yang dialami oleh Nabi Musa dan Bani Israel menghadapi seorang raja yang tirani dan zalim yang bernama Fir'aun, maka beliau Nabi Musa alaihissalam terus melawan walaupun tidak seimbang. Nabi Musa alaihissalam bersama 620 orang Bani Israel dikejar oleh 1.700.000 orang tentara Fir'aun, ditambah dengan 70.000 pasukan kuda hitamnya Fir'aun. Tetapi dengan kekuasaan Allah, kemudian Allah menyelamatkan Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa yang tidak seimbang itu. Maka berdasarkan ayat dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Bapak Ibu sadayana, mudah-mudahan bukan hanya sholat subuh ini yang dianggap sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mempertahankan keimanan dan memperkuat keislaman dan ketakwaan di zaman yang sudah penuh dengan fitnah ini, itu juga merupakan jihad fisabilillah. Mudah-mudahan urang sadayana kalebat golongan jalmi-jalmi anu terus aya dina hidayah jeung taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga memang benar-benar pantas mendapat rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi
أجمعين ومن تبي صلاة تدفع بها النطنا والطاعون وعنه من الوباء وعن موت الفجأة وكل ما أدعو ربي يا حي يا قيوم يا ربنا اكشف عنا من البلاء والوباء لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة اللهم صل وسلم وبارك عليه